दादा जय गुरु। आज्ञा जय गुरु। जय गुरु आज्ञा। आज्ञा जय गुरु जय गुरु आज्ञा। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पंकज प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मां श्रीपाद पंकज प्रणाम। युगाचार्य श्री श्री वर्धांक श्रीपाद पंकज प्रणाम। आचार्य देव पूज्यपाद श्री श्री आचार्य पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीपाद पंकज प्रणाम। पवित्र सत्संगर वरण्य परिचालक वरण्य ऋत्विक जाजग धूर्य कर्मी मंडली तांकर चरणाश्रित समस्त भक्त वृंद कल्याणमयी मातृमंडली समस्त उद्देश्य मोर यथायोग्य प्रणाम श्रद्धा प्रीति जय निवेदन करुछि। सर्वप्रथमे वरण्य परिचालक सुभाष भाई पाखरे निजर ऐकांतिक कृतज्ञता सहित तांकर सुस्थ स्वास्थ्य सुदीर्घ इष्टपुत जीवन कामना करुछि प्रिय परमंक पाखरे। कारण मते आज शुभ सकाळ रे मोर जो ऐसी साधना अच्छी जजन जाजन इष्टवृत्ति जा भितर जाजन एक प्रधान अंग से जाजन करिवार सुजोग देइछंती। सकाळु सकाळु ठाकुरंकर काम रे सक्रिय सुजोग देइछबारु तांकर पाखरे से कृतज्ञता सहित तांकर परिवार परिवेश समस्त मंगल कामना करुछि। जो माने एथिरे जोग दे श्रवण मनन करुछंती जो माने प्रकृतिर भक्त लोक जहांकर उपस्थिति ही आम मान ठाकुर कथा कहवा ठाकुर भजन गाइबा ठाकुर श्रवण करवा ठाकुर कीर्तन करवा कोरस करवा सद्ग्रंथ पाठ करने को प्रेरणा दिए। जो माने निरविच्छिन्न भाव रे नीरव भाव रे आम मान श्रवण मनन माध्यम प्रेरणा दियंती। समस्त सुस्थ स्वस्थ सुदीर्घ चिरायु सपरिवार सपरिवेश मंगल कामना करे। सुंदर भाव रे भजन कीर्तन अति सुंदर भाव रे भजन कीर्तन परिवेषण होइछि। अति बड़े मनीषर भाव मनटा भाव राज्य को नहीं जाइछि। आउ जो माने एई भली अवस्था माने जो भली अवस्था अछि मु भी ता सहित सेई अवस्था रे मु अकिंचन परम पितांकर कथा जहांकर कथा ए जगत रे केही व्यक्त करि पारंती। कारण से निजे कहते मु अव्यक्त परमानंद तांक कथा मु कहि परिबी ए धृष्टता मोर ना पुणी गोटे विराट टॉपिक। कारण परम पुरुष श्री श्री ठाकुर अंकुचंद्र दिने माने सेटा कोन बड़ाल बंगला देवघर कथा बसी थांती। युगाचार्य श्री श्री पर्दा से उपस्थित थांती कथा प्रसंग कहू था पूज्य प्रफुल्ल दान जहाँ से नारायण किरण कहते कहले एभली प्रकृति पूज्य प्रफुल्ल दान नथिले बहु कथा मनुष्य जानी पारि न था। एते सुंदर भाव रे श्री श्री ठाकुर प्रत्येक कथा को सुंदर भाव रे लिखि रखिचंती। आ से लेखारू जा जानियो को पाइलु जे दिने से पचारुचंती पूज्य प्रफुल्ल दा को जे तमे माने मते प्रिय परम पुरुषोत्तम भगवान को कहीं आउ यही कथाटा बाहर भी बहु प्रचार चली मु तो किसी बुझी पारे ना। तो पूज्य प्रफुल्ल कहते ठाकुर आपण को कौन कहबू तार भाषा पाऊना तेणु मन को छोट बुद्धि जहाँ मन को आसे कहूँ प्रकृति कौन देकी आप वर्णना करेंगे कि भाषा अच्छी जगत सृष्टि ये स्वयं संपूर्ण जहां ठारू सबु किछि सृष्टि जार सीमा नहीं जी अनंत जदिओ सीमाहीन गोटे सीमा भीतर से सीमायित होइचंती तथापि से असीम सीमाहीन असीम अछि। तापरे कहउचंती आपण को कौन कहबू तार भाषा पाउना तेणु जहाँ बुद्धि आसला से अल्प बुद्धि जहाँ कहलु पुणी ठाकुर कहते तुम मैंने कहूच काड़े मो पूर्वतन को अतिक्रम करना पूर्वतन सहित मोर मेल अच्छी। पूज्य प्रफुल्ल कहते आपणकर पूर्वतन सहित मेल केवल नहीं आपण पूर्वतन को ट्रांसेंड अतिक्रम कर वास्तव कथा कि ठाकुर दीपरेखर कहते मुझे कहीगली कहीं कही ना कौटी पाइबुनी इन टोटो फैक्ट संपूर्ण तथ्य संबलित
सेई कथा को पूज्य प्रफुल्ल कहते आपण तो केवल कही ना सहित मेल ना पूर्वतन जिते पुरुषोत्तम आसते अतिक्रम कर तो योगाचार्य शिशु पर्दा से ठिया पचारे पूर्वतन सहित मेल अच्छी केमती जाने तो पूज्य प्रफुल्ल कहते यही पूर्वतन बहीपत्र पढ़ापढ़ी कर जानी पुणी ठाकुर कहते किए जानी तुम मैंने कौन कह मु तो किसी बुझी पारे ना मोर बोध हुए तुम मैंने मोर प्रचार करने सब कहूँ एगुड़ा मत भल लगे सांगे सांगे पूज्य प्रफुल्ल कहते ठाकुर आम किसी प्रचार करूनी आपण कौ दुखरे आपणकर प्रचार करने को आपणकर मना नहीं हिमायतपुर पद्मा नदी कूल दिन एकांत भाव में मत कहते जे आपण आपण पाखे अपरिमेय अपरिमा आई एम अनफेटम्ड अनफेटमेबल इन माय जे निज पाखे अपरिमेय अपरिमापित जे निज को मापी पारती ना जे आउटर ब्रिजिंग कहते मोर शेष कौटी मुझे देखी ना से लोक कथा किए व्यक्त कर किए जाजन कर पूज्यपाद दादा कर्मी सम्मेलन कहते शिशु ठाकुर कहीं व्यक्त करें ना कहते ठाकुर को कहीं कनसीव करें ना धारणा करें ना मनीष गोटे आगे कनसेप्शन को आने हिमालय पर्वत न देखी बोले भर धारणा आसे चित्र आंकी दे पारे किंतु ठाकुर पूज्यपाद आचार्य दादा कहते जे ठाकुर को कहीं कनसीव करें ना व्यक्त करने तो दूर कथा कहीं बुद्धि दे मापी पारे ना कहीं जुक्ति दे प्रतिष्ठा करें ना कहीं तपस्या दे अनुभव करें ना कर्मी सम्मेलन कहते जदि मनीष किसी करे केवल मात्र एकमात्र कम हूँ भल पाइबा जी जदि विहित भाव में भल पाए ताल हुए तो किसी कथा से निज चलन जहाँ कहते पूज्य सुभाष भाई जहाँ एक निष्ठा आज 519तम दिन में पहुंची यही जो निशेष भाव में लगी रही जो बोध यही बोधटा जब मनीष भी भल पाइबा धार थाए कि निज जीवन चलन भितर बाणी को किसी प्रतिफलित कर पाए तेणु कथा किए कह आहरी गोटे कथा मन पड़ी से पूज्यपाद दादा कहते डेविड लिड्सगान को अमेरिका आसती नाट्यमंडप में पूज्यपाद दादा बसता कहते सो मत कहीं पचारि ना कहते डेविड तमें गोटे लोक को जब ऑब्जर्व कर किसी दिन धरी फॉलो अनुसरण कर फॉलो कर किसी दिन धरी किसी दिन पर हुए तो तुम तार चलन चरित्र आचार व्यवहार इवन वैशिष्ट्य पर किसी ओपिनियन मतामत दे पार किंतु शिशु ठाकुर जिते दिन धरी जिते समय धरी ऑब्जर्व करूँ ना कहीं विषय किसी मतामत रखा प्रथम कहले खूब कठिन तापर कहले असंभव तापर कहले स्ट्रिक्टली इम्पॉसिबल पुरुषोत्तम को भीतर जिते ऑब्जर्व करूँ जिते रिसर्च करूँ विषय किसी मतामत दबा पूज्यपाद दादा कहते असंभव स्ट्रिक्टली इम्पॉसिबल तार कारण देखिए कहते ठाकुर नेवर फॉलोज नेचर नेचर इटसेल्फ फॉलोज केवल कौन जानते डेविड दा मनुष्य अंतर स्थान दे जदि फल पाए ना गुण गुड़िक बाणी गुड़िक मनुष्य चरित्र करने को चरित्रायित करने किसी संभव हो पाए जहाँ तापाई मंगल परम पुरुष श्री ठाकुर अंकुर चंद्र कथा कहवा सहज दुष्ट बेपार कथा कौन सी जदि आचार्य परंपरा न था ना मनुष्य किसी भी जापर आचार्य परंपरा भितर जो पुरुषोत्तम नित्य चलमान कथा को वास्तव भाव में बुझिकी चरित्र चरित्रायित कर आचार्य माने आम मैंने से जो ठाकुर कहीगले मुझे लिविंग कंटिन्यूटी रखीदे गली जीवंत संस्कार से मनुष्य जापारा जीवनटा कौन कहीं ठाकुर आंचवा बढ़ा कौन जीवन केमती आसे नारी कौन पुरुष कौन नारी पुरुष संपर्क केमती हवा दरकार नारी भूमिका जगत रे कौन सब कथा जोता सिले ठारू चंडीपाठ पर्यंत जीवन में जहाँ दरकार ता एते तन्न भाव में विज्ञान सम्मत लॉजिकली प्रमाण कर जगत रे कौन जगह कहीं कहीना से तो कहीगली मुझे कहीगली खाली उठाए पाए ना क्यों कहे वास्तव तारी विषय आज जो सुभाष दा रखिंट नारी नारी सासू भूमिका नारी सासू जो पढ़ापढ़ी करने
ଜାଣିଥିଲି କିଛି ପଢାପଢି କରିବାକୁ ପାଇଲି, କିଛି ବିଶେଷ ପାଇଲି ନା। ସେବେଠୁ କହିଲେଣି ନାରୀ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, କାରଣ ଠାକୁର ନାରୀ ଜାତିଟାକୁ ବେଶୀ କଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଥରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଭାଇ ମୁକ୍ତାର ଭାଇ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 21 ଖଣ୍ଡରେ ପଢିବେ, ମୁକ୍ତାର ବାବୁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ, ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ କଣ କଣ ଅଲଗା? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ, ଭଗବାନ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ, ଭଗବାନ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି ପୁରୁଷ ହେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଛି, ଭେଦ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ନାରୀ ପୁରୁଷର ସବୁ କିଛି ସ୍ପ୍ରାଉଟ କରେ, ଜନ୍ମାଏ, ଗଜେଇ ତୋଳେ। ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଅଛି ଜୀବନ ଗୁଣ, ଜୀବନ ଗୁଣପନ୍ନା, ଯୋଉ ଗୁଣରେ ଜୀବନ ବିକଶିତ ହୁଏ ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ନାରୀ ସେଇ ଗୁଣ ଓ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ କରି ତୋଳେ। ଯେତେ ମଣିଷ, ଯେତେ ମାଟି ବୀଜ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥାଉ, ମାଟି ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ହବ ନା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାଟା, ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ? ଜୀବନବାଦ କଥା କହିଛନ୍ତି ଜଗତରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନବାଦ ହିଁ ଧର୍ମବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ବାଦ ଇଜିମ ତ ଅଛି। ଏଇ ଜୀବନ ଇଜିମ କଣ ନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ବଢିବ, ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଏଟା ତାର ଆଦିମ ଆକାଂକ୍ଷା। এইটা ମଣିଷ ଜାଣେ ଏବଂ କରେ, ନ ଚାହିଁକି ବି କରେ, କିନ୍ତୁ ବିହିତ ଭାବରେ କରିପାରେ। କାରଣ ତା ଭିତରେ କାରଣ ବି ଅଛି କାହିଁକି କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ନାରୀ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜୀବନଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜନ୍ମରୁ, ସେଇଠି ଦରକାର, ସେଇଠୁ ଦରକାର ଆଗେ ଜୀବନ, ଯୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସୋର୍ସ ହଉଛି ଜୀବନର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯୋଉଠି, ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରବଳ ଭୂମିକା ଅଛି ନାରୀ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। ସେ ବାଣୀଟି ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଯେ ଜୀବନ ଆଦିମ ଆକୁତି ହচ্ছে ବେଞ୍ଚে থাকা ଆଉ ବେଢେ ଚଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଯେତେ ଯାହା ପାଖରେ ଜୀବନ ଅଛି ତାର ଆଦିମ ଆକୁତି, ପ୍ରଥମ ଆକୁତି ହଉଛି ସେ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବଢି ଚାଲିବ, ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ ଏଇ ବେଞ୍ଚে থাকা ବେଢେ ଚଲାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଅଛି ଜନନ ପ୍ରଗତି। ଏଇ ଜନନ ପ୍ରଗତି, ଜନ୍ମ ହବ କେମିତି, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ, ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସେ ଜୀବନ ପାଏ ସେଇଟା, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହଉଛି ନାରୀ। ନାରୀର ଭୂମିକା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅଙ୍କୁଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ମୁହଁରେ କହିଥିଲେ, ନାରୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସଶ୍ରମ୍ଭ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଆସିଲା ଯୋଉଦିନ ଜାଣିଲି ନାରୀ ଠାରୁ ନାରୀ ବି ଜନ୍ମେ, ପୁରୁଷ ବି ଜନ୍ମେ। ତାମାନେ ସବୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଇ, ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁରୁଷ ଆଉ ଭଲ ନାରୀ, ସେଇ ନାରୀ ହିଁ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ନାରୀ ପାଇଁ ଠାକୁର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁସୂତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାରୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାଣୀଟା ହଉଛି କଣ ନା, ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି। ଗୋଟେ ନାରୀ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏନି, ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁମାନ କର, ଗୋଟେ ଜାତିର ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏଇ ନାରୀ ଠାରୁ। ତେଣୁ ନାରୀର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ, ପରମ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଣୀ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ନାରୀ ଉପରେ ବହୁ କଥା ସେ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସୂଚିତ ସେ ବାଣୀଟି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ହତେ ଜନ୍ମେ ଜାତି ବୃଦ୍ଧି ରବେ ସମଷ୍ଟିତେ, ନାରୀ ଆନେ ବୃଦ୍ଧି ଧାରା। ଏଇ ବୃଦ୍ଧି ଧାରାଟା ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ବଢିବ, ବିକମିଂ ହବ, ନାରୀ ହତେ ବାଞ୍ଚେ ବାଡା। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ସବୁ କଥା ଲେଖି ଦେଇଗଲେ ଠାକୁର। ନାରୀର ମହତ୍ଵ କଣ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ହିଁ ପୁରୁଷ, ନିଜେ ହିଁ ନାରୀ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ସବୁ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ ସିଏ, ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ଠାରୁ ଖାଲି ଜାତି ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ନାରୀ ଠାରୁ ସମଷ୍ଟିଗତ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସମଷ୍ଟି, ଏ ସମଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେ ନାରୀରୁ। ନାରୀ ସେଇ ବୃଦ୍ଧି ଧାରାକୁ ଆଣିପାରେ। ନାରୀ ହାତରେ ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର କଥା। ତେଣୁ ନାରୀର ତାପରେ ଅଛି ପୁରୁଷ ଟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, କଣ ସେଟା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଏ ତା ସମଷ୍ଟିଟା, ଏମିତି କଣ ଅଛି। ତ ନାରୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରବଳ, ଆଉ ଏ ପ୍ରତି ବହୁ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଛି। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ଠାକୁର ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ମତେ ଯୋଉ ଟପିକ ଯାଇଛି ଶାଶୁ, ନାରୀର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ବିଶେଷ, କାହିଁକି ଠାକୁର ନାରୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି
ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଭଲ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କରାଯାଏ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରପର ଶିକ୍ଷା ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଏ ଭଲ ପରିବେଶରେ ବଢେ ତାର ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁର କହିଲେ ଜନ୍ମଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯଦି ନଥାଏ ଜନ୍ମରୁ ସେ ଯଦି ନ ଆଣେ ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଜନ୍ମ ମାନେ ଗୁଣ ସିଞ୍ଜନ କର୍ମର କଥା ଗୁଣ ହିଁ ଜାନ কর্ম হত কর্ম গুণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব্যক্তিত্ব দাঁড়ায় এতই মান। জন্ম মানে গুণ সিঞ্জন, সেই জন্মরু যে গুণ সিঞ্জন গুণ রোপণ করা যাই সেইটাই তার ব্যক্তিত্ব হইকি দাঁড়ায়, সেইটাই তার কর্মকে গাইড বোর্ড করে পরিচালনা করে, সেই গুণ অনুযায়ী সে কর্ম সেই গুণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। তেণু জন্ম উপরে গুরুত্ব ভাল মଣିষ, সেই জন্ম গুরুত্ব উপরে ভূমিকা বেশি ভাগ হচ্ছে নারী। নারীর শুদ্ধতা উপরে জাতির শুদ্ধতা নির্ভর। বহুত কথা আছে, ছাড় আমি আসি আমার চ্যাপ্টার নারী আর শাশু। এই শাশু মানে কଣ? শাশু মানে সাধারণত শাশু মা কুହାଯାଏ। শাশু ମାନେ ମା। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପିକା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥିଲି ଥରେ, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ, ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେଇ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧ୍ୟାପିକା, ସାଇନ୍ସ ଅଧ୍ୟାପିକା, ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଜନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କଲି ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଥିଲି, ମା ଆପଣ ତ ଯୋଉ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ଘରର କୃଷ୍ଟି କଲଚର ସଂସ୍କାର ସବୁ ତ ମାନିବେ ନା? ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅଛି ଆପଣ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବେ ନା? ହଁ। ନା ସେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେ ବାପା ଆପଣଙ୍କର କଣ? ନା ମୋର ବାପା। ଯଦିଓ ମୁଁ ତାକୁ ଶ୍ୱଶୁର କହେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ବାପା। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁ? ନା ସେ ବି ମୋର ମା, ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମା। ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଅଛି ଗୁରୁ ପୂଜା ଆପଣ ତାକୁ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ତା ନ କଲେ କଣ ଠିକ ହେଲା କି? ତାପରେ ଏଇ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଯାଜନ ପରେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଶାଶୁ ମାନେ ମା, ବେଳେ ବେଳେ କୁହାଯାଏ ଶାଶୁ ମା। ଏଇ ମା ଶବ୍ଦଟା ଅଛି। এই মা শব্দটা নারী জাতি ভিতরে বহুত গুরুত্বপূর্ণ কথা, বহুত গুরুত্বপূর্ণ কথা। মଣିষর ব্যক্তিত্ব জীবনକୁ বঢ়େଇବାରେ এই মা বহু সাহায্য করে। ମାର ଯେମିତି କରଣୀୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଆଉ ମା ପ୍ରତି ସେଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ କରି ତୋଳେ, ଚରମ ଗତିରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବହୁ ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେଇଯାଏ। ଠାକୁର ବହୁ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଠାକୁର କହିଲେ ମାତୃଭକ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି। ମାତୃଭକ୍ତି। ଆଉ ଜୀବନରେ 81 ବର୍ଷର ସାଧନା କହୁଥିଲେ କେବଳ ମୋର ମାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା। ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋ ମାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି, ମା ମୋର ସ୍ପନ୍ଦନ, ବହୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାର ରୋଲ କଣ ତା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଏମିତି ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଜାଣି ନାହିଁ ମା ତା ପିଲା ପାଇଁ କଣ କରେ, ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ତା ପାଇଁ କଣ କରେ। ସେ କିଛି ପାଠ ପଢି ନଥାଏ, ମୂର୍ଖ ମା ହେଇଥାଏ, ତଥାପି ତାର କେବଳ ଯେମିତି ଆମର ଚେକାନୁରକ୍ତି ତୀବ୍ରତା କମାବତୀ, ତାର ବି ଏକ ଅନୁରକ୍ତି ଥାଏ ଯେ ମୋ ପିଲାଟା କେମିତି ଭଲ ପିଲା ହବ, ଭଲ ମଣିଷ ହବ, ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ସେମିତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହବ, ସେ ଯେମିତି ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହବ। ଏଇ ହଉଛି ମାର ରୋଲ। ଆଉ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ କରି ଚାଲେ। ଶିଶୁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମା ପୁଅର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରାୟଣ ହଉ, ମା ପୁଅର କଥା ଆସିଲେ ମା କେମିତି ବା ସନ୍ତାନର କଥା ଆସିଲେ କେମିତି ନ ହୁଏ, ସେଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇ ଗପଟି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ବହୁଟେ ଝିଅଟେ ବାହାଇକି ଆସିଲା, ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା। ସେ ପିଲାଟି କଣ କଲା ନା ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣି ଝାଡା ରୋଗରେ ପଡିଲା। ସବୁବେଳେ ଝାଡା ହୁଏ ତାକୁ ଅନବରତ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦିଆଗଲା, ହୋମିଓପାଥି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ଏଲୋପାଥିକ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଫେଲ ମାରିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଛାଡିଯିବ ପୁଣି ହବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା, ତାର ଗୋଟେ କ୍ରନିକ ବେପାର ହେଇଗଲା, ଝାଡା ହବା, ପତଳା ଝାଡା ହବା। ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି, ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଶେଷରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଇ ଡାକ୍ତର ବହୁ ବାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଶାଶୁ ବୋହୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ଡାକ୍ତର ପଚାରୁଛି, ଆଚ୍ଛା ମା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଏତେ ଦିନରେ ସବୁ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଦେଖିଲେ, ଏତେ ଔଷଧ ଖାଇଲୁଣି ବର୍ଷ ଧରିକି, ତ ପିଲାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହଉଛି, ତୁ ମତେ କହିପାରିବୁ ତୁ କଣ ଖାଉ? ସେଠୁ ତା ଶାଶୁ କହୁଛି, କଣ ଖାଏ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଖାଇବାଟା ସବୁଦିନେ ଖାଏ। ନା କଣ? ନା ଚୁଡା ଟିକେ ଜଳିକା ଖାଇବ, ତା ଦେହରେ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା ଟିକେ ଖାଇବ। ଭାତ ତ ଖାଇଲେ ଖାଇବ, ଯାହା ଖାଇବ ତା ଦେହରେ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା ଖାଇବାଟା ସର୍ବସ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ।
ସେଠୁ ସେ ମା କହିଲେ ଆମେ ଯେତେ କହିଲୁନି, ତା ବାପା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କହିଛୁ କେହି ସେଟାକୁ ସେ ଛାଡି ପାରୁନି। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ମା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁ ଖରାପ ଭାବିବୁନି। କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା ଖାଇବା ଯଦି ନ ପାଇବୁ ତାହେଲେ ପୁଅକୁ ଆଉ ପାଇବୁନି, ନ ଛାଡିବୁ ପୁଅକୁ ଆଉ ପାଇବୁନି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ତେନ୍ତୁଳି କଥା ଖାଇବେ। ମାର ଯୋଉ ମାନେ ପୁଅ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସଂଯମ ଶକ୍ତି କେତେ ପ୍ରବଳ, ଏଇ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏତେ ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିବା ଆଗରୁ ଏଇ ମାର ରୂପ ହଉଛି ଶାଶୁ। ଶାଶୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ମା। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପୁଅର ବୋହୂ ହେଇକି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଜୀବନଟା ମା ଠାରୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କଷ୍ଟଦାୟକ ଜୀବନ। କାରଣ ମା ଯୋଉ ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ, ଯାହା ଯୋଉ ପୁଅକୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛି, ଯୋଉ ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତାର ଠାକୁର କହିଲେ ତାର ସବୁ କିଛି ତାର ନଖ ଦର୍ପଣରେ ଅଛି, ଜାଣିପାରେ କୋଉଥିରେ କାନ୍ଦେ, କଣ କଲେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବୋହୂଟି ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ତା ଧାରଣା ନାହିଁ। ଯୋଉ ବୋହୂଟି ଆସିଛି ତା ପ୍ରତି ଧାରଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିହିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ବୋହୂଟି ଆସିଛି, ସେ ବୋହୂର ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ମୋ କୂଳକୁ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ ଦବ। ସେଥିପାଇଁ ବୋହୂଟି ଆଣିଛି। ମୋର ବଂଶ ଧାରାକୁ ସେ ଜୀବିତ କରିବ, ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଇଯିବ। ଏଇ ପ୍ରଜନ ପ୍ରଗତି ଭିତରେ, ଏଇ ଜନନ ପ୍ରଗତି ଭିତରେ ଏଇ ବୋଧଟା ନେଇକି ତାର ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ଯେ ସେ ମାର ଭୂମିକା ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ମାର ଭୂମିକା କଣ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ମାର ଭୂମିକା ସଂଯମ ଭୂମିକା, ଭଲ ପାଇବାର ଭୂମିକା, ତ୍ୟାଗର ଭୂମିକା। ନିଜର କିଛି ଚାହିଦା ନାହିଁ। ପୁଅ ଯଦି ଗାଳି ଦିଏ ତେବେ ବି ସେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ। ପୁଅ ତା କଥା ନ ମାନିଲେ ବି ପୁଅ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଏସବୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ଜଣେ ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ପହଞ୍ଚି କହୁଛି ମୋ ଝିଅର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୋର ବୋହୂ ମତେ ଖୁବ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରେ, ଏ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିପାରେ। ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ଆପଣ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବି କିଛି କରଣୀୟ ଅଛି। ପରମ ପୁରୁଷ ଭାରି ପଜିଟିଭ। ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଜଗତରେ, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଲୋକ ଜଗତରେ ମିଳିବେ ନା। ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଅଚାନକ ପୁଣିଷ, ମୋ ପୂର୍ବରୁ କେହି ନଥିଲେ, ପରେ ବି କେହି। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ପଢାପଢି କରିବେ ନା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଏତେ କଥା ପରମ ପୁରୁଷ ଜାଣନ୍ତି, ଏତେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଲଜିକାଲ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ବିହିତ ଏକଦମ କଂକ୍ରିଟ କଥା। କୌଣସି ଡାକ୍ତର, କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ, କୌଣସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନାଲିଟି ଏମିତି କଥା କହିପାରିବ। କାରଣ ସେ ତ ଜ୍ଞାନର ସୋର୍ସ, ଉତ୍ପତ୍ତି ତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବି କିଛି କରଣୀୟ ଅଛି। ମା ପରର ଝିଅଟି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ସେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣାର କରି ନେବା ଉଚିତ। ଏଇ ଯୋଉ ଶାଶୁର ଭୂମିକା, ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣାର କରିବାର ଅଛି। ଏପରି ଭାବରେ କଥା କହିବି ଯେମିତି ତାର ମନ ଖୁସି ହୁଏ। କେବଳ ତା ପାଖରେ କହିବେ ନାହିଁ, ସେ ଯେମିତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ, ଯଦି ବି ତତେ ତା ପାଖରେ ତତେ ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ବା ତତେ ସେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତଥାପି ତତେ ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତତେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ତା ପାଖରେ ଲୋକ ଆସିବେ, ତୋ ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିବେ, ଯେତେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିବୁ ମୋ ବୋହୂ ଭଳିଆ ବୋହୂ ନାହିଁ। ମତେ କି ସୁନ୍ଦର କେରେ, ଏତେ ଦରଦି ସିଏ, ତାର ତ ବାପା ଘର କଥା ମନେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆମ ମାୟା ତାକୁ ଘେରି ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମାଟି ନିଜର ଦୁଃଖ କହୁଛି, ବୋହୂ ତାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମାର ଭୂମିକା ତ ସେଇଆ, ଶାଶୁ ମା ଭିତରେ ଡକ୍ଟର। ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ଶାଶୁ କୁହାଯାଏ, ଶାଶୁ ମା। କାରଣ ମା ତା ପୁଅ ଯେତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ପୁଅ କଣ ଭଲ ନ ପାଇକି ଛାଡିପାରେ ନା? ପୁଅକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ଜାଣିପାରେ, କେବେ କଷ୍ଟ ଦବ ସେ ଚିନ୍ତା, କେବେ ଚେତନା ଆସେ। ଯାହା ବି ହଉ ତାର ପୁଅକୁ କଷ୍ଟ ଭଲ ଦବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବୋହୂକୁ ବି ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଅବଶ୍ୟ ପୁଣି ଠାକୁର ଗୋଟେ ମାନେ ପରମ ପୁରୁଷ ତ ପୁରା ଏକଦମ। ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାରେ ଯେ ମୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବେ, ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ, ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦଉନା। କିନ୍ତୁ ତୋର କରିବାଟା କ୍ରମାଗତ ରହିବା ଦରକାର, ନିରନ୍ତର ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ କଥାଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କପଟ ଶୂନ୍ୟ ହବା ଦରକାର, ଲୋକ ଦେଖାଣି ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର ଭିତରୁ କରିଚାଲିବ। କମ ବଡ ସାଧନାର କଥା, କମ ବଡ ସାଧନାର କଥା। ଆପଣ ମତେ ଗାଳି ଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି। ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ତୋର ଭଲ ପାଇବା କେତେବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ହବ ଜାଣିଛୁ? ଯେତେବେଳେ ତତେ ଯିଏ ଭଲ ନ ପାଏ, ତୁ ତାକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଭଲ ପାଇବୁ। ସେଇଟା କହ ମା ପୁଅ ପାଖରେ ଥାଏ, ମା ତା ପୁଅକୁ କରିଥାଏ। ଏଇ ମା ସେଇ ବୋହୂଟାକୁ, ଶାଶୁ ସେଇ ବୋହୂଟାକୁ ସେଇଭଳି ତାର ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ଝିଅ ଭଳି ଭାବିବ।
जन्म कला पुओ भली भावियो सेभली साधना तो दरकार सेभली निरंतर साधना आसीबो के से एकानुरक्ति तीव्रता क्रमागत जीवन में सुकेन्द्रिक चलन जीवन में जहाँ कहते सुभाष भाई सी मोर अति आपणा छाड़देले जीवन में सी मोर प्रिय परम खुशी करवा हूँ जीवन व्रत खुशी करवा हूँ मोर जीवन चर्या मो जीवन शैली से जहाँ कहते जोटा भल लगे ना पाक जीवी ना एभली एक साधना एभली एक भल पाइबार तीव्र तपस्या जदि गोटे नारी पाखे थाए से योग्य शाशुरी तेणु ठाकुर से कथा कहते माँ आ धीरे धीरे बो उपर कर्तृत्व छाड़देबू तो आमर गोटे थाए आम गोटे कर्तृत्व गोटे सुपरियरिटी देखा धीरे धीरे छाड़देबू से कौन कला न कला गुरुत्व दबू तथा से माँ टी सुंदर कथा कहूँ शुणिले आश्चर्य से आम मान जमी उत्तर परम पुरुष पाखे लोक खोलिक कथा कही पारे जीवन में माने ये गोटे कथा मन पड़े ये कथा टी अच्छी माने से कथाटा हूँ आपंकर शरतचंद्र चट्टोपाध्याय विख्यात उपन्यासिक संगीत नाटक एकाडेमी बंगला संगीत नाटक विभाग जहाँ को बहु प्रशंसा कर बहु पुरस्कार देती जहाँ बही सिनेमा होती देवदास सिनेमा होती बहु सिनेमा होती से ठाकुर पाक आसता ठाकुर आलोचना चली थाए ठाकुर साहित्य तो जानते जहाँ समाज हित सब वियोगात्मक लेखा शरतचंद्र उपन्यास मुझे बहुत पढ़ी कहीं मुझे तो नाटक लेखालेखी करे बहुत पढ़ी से देखी सब दुखपूर्ण वियोगात्मक ठाकुर से कथा को गुरुत्व देले जे आपनकर लेखा जदि मरण स्पर्शी न होला हृदय स्पर्शी न होला लोकन भीतर प्राण खेली न देला लोकन जदि जीवन रे उच्छ्वास भरी देला जीवन को आगेबा जगह उद्वर्धन दिगरे नेगेई न देला से कोन साहित्य हेई पारे आज्ञा से शरतचंद्र हालदार कहते ठाकुर मो पाखे जिते लोक आसती ना दुखर कहानी कौन मो समाज में जहाँ देखुची ना सबुआड़े खाली दुख आ कष्ट से मत प्रभावित कर ठाकुर कि सुंदर उत्तर दौरान आपण को जहाँ लोक कहते देखुं मो पाखे लोक एमती अंतर कथा कहती माँ पाखे स्त्री पाखे छुआ पिला पाखे कहीपर मो पाखे खोलिक कहती जो नारी ता जगत में कौ पाखे दुख कहीपर एमती दुर्घटना एमती को कथा मो पाखे से कहती किंतु मुगुड़ाक से तार जदि मुझे बढ़ई चलिए ना तार दुख ही भीतर आसो हताश ही भीतर आस मुझे पॉजिटिव खोजे सीटा खोजा चेष्टा करूँ ना आउ यही भाव से खाली शरतचंद्र उद्बुद्ध हो गले सुंदर दीक्षा तो ने प्रथम गोटे बही सकारात्मक बही था विप्रदास बहीटे लिखी ये ठाकुर भावधारा तेणु ठाकुर पाखे जिते जहाँ खोलिक मनीष कहीपे से माँ टी से खोलिक कौटी ठाकुर कौन करी पारू ना पूर्व जन्म हुए तो माने पूर्व जन्म हुए तो मोर खराब फल था यही जन्म देखे कौन करी से जहाँ किसी कहे ता भीतर मो पार्टी बाहरी जाए मु भी उत्तर दे भी बहुत कथा करी से ठाकुर कहले देख माँ ताकू जदि उत्तर दे दू ना सी जो भल हबार प्रचेषा रुद्ध करदे ते सह्य करने को पड़ो राग आसिले पछे अनु लगे देव अनुराग सहित कथबार्ता कर देखू धीरे 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 ये गोटे साधना माँ यही तो हूँ माँ हबार शाशु हबार पणिया ठाकुर कहते आदि तापर भी न हो पार परम पुरुष तो सब साधन भाविल ये तार कर्म फल ये सुंदर कथा परम पुरुष दयाल दयार कहानी कथा शुणिले भल लगे प्रकृत जीवनचर्यार वास्तव कथा कही था ने देउड़िया ने अमुक कर तपस्या कर यज्ञ कर से कथा जीवन वास्तव चलन चरित्र कथा कह जीवन वास्तववादी परम वास्तव तेणु शाशु जीवन हूँ प्रकृत गोटे मार जीवन ये मार जीवन जहाँ शाशुर जीवन से घर को गोटे नुआ झड़ आस तार कारण कौन ना तार जब प्रथम लक्ष्य रहे जे यही नारीटा जो बहुटी आसी जी मोर झील तार द्वारा कौन हम ना मो वंश वृद्धि हम केवल वंश वृद्धि हेनी मोर कुलकृष्टि उद्वर्धन चरम को जापरि केमिति हम ना गोटे भल पिला जन्म कर भल पिला जन्म करने से स्नेह श्रद्धा पोषण न दिए तार मन भीतर से आनंद खुशी भरी न दिए ताहले ही पारिबन आपण देखिथिबे माता मनमोहन देवी घटना केबे कौन दिन बड़मा आसी खीरी करने को जाइछन्ति खीरी जो ताल खीरी गोटा गोटा ताल पकई किंतु शिशु बड़मा ना माता मनमोहन देवी बड़मा को किसी कही ना पुष्ट सुंदर कही पारता कान फूल देदेले ठाकुर कथा क्या
केते लोक केते कथा कहले किंतु से केबे किछि कथा कहले ए जो भल पाइबा ठाकुर कहले भल पाइबार टाण कर्म आणे सबलता जीवन उत्थान तो शाशु हिसाब से तार प्रथम काम हम प्रथम काम बहुर कौन काम अच्छे चेत ना ये नारी शाशु भूमिका कथा कहुई तेणु मुझे कहूँ बहुर तो बहुत कथा अच्छी शाशु प्रति से कथा को जीवा हो ना तो शाशुर प्रथम कथा हूँ जदि भी मोल्ड करने को चाहे गोटे खराब बहु पड़ जाइए तार एकमात्र कथा हूँ भल पाइबा देखिए मोल्ड आउ शयन सपने जागरण परम पुरुष पाखे ऐकांतिक प्रार्थना रे सी जमी मो वंशधारा को टेकी रखे एवं तदनुपात कर ठाकुर कहते गोटे बहुटे पड़ी आसला जे कुलपुष्टि परंपरा नुहे किंतु देखे जदि ता स्त्री ना ता स्वाशु एक अनुरुक्ति भाव तार कुलपुष्टि की बजाई रखी सी शशुर को रेगुला प्रणाम करुच्ची तार मरी हजि जाइथिबा पितृपुरुषों फटो पाखे रेगुलार प्रणाम करुच्ची तार नैति विधान दिभोर उठी सी काम कर चली धीरे 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 से बहुत अनुप्राणित हुए एवं जदि विहित भल पाइबा थाए एवं ता प्रति जदि माने जमी ठाकुर गोटे थोड़िया कथा कहते जड़े माँ आसिक ठाकुर पाखे कौच माँ मो पुओटी ठाकुर पाखे मो पुओटी अबाध्य हो मो पुओटी अबाध्य हो कथा मानुना शिशु ठाकुर सांगे सांगे कौन कले से पुओटा को गोटे लोक हाथ में पठेदेले बाहर 8-10 वर्षर पिला कहले माँ एमती कहती पुओ सामना पुओर गोटे छोट इगो तार गोटे अहंकार अच्छी सी कह माँ माँ मोर सब मत खराब हो लोक पाखे आदि ये खराब कथा शुणे ना जदि कहे जे माँ मोर सब खराब लोक पाखे कहूँ तो प्रति अश्रद्धा आसिए आउ तो प्रति अश्रद्धा आसिले ना जीवन के उन्नति हो पार सी भल मनीष हो पार से हाथ जोड़ी माँ पचार मु कौन करी ना तू गोटे कम कर तो प्रति अंतराश इंटरेस्टेड हो पारे से विधान कर तेणु बहु ठाकुर कहते बहु जदि कौन पर अश्रद्धा संपन्न हुए तो शाशुर कम होची जे केमिति बहुटी मो प्रति इंटरेस्टेड हम अंतराश मत के भल पाइब से कर्म कौशल नहीं कुशल कौशल चलन नहीं चलो आ संभव हुए जदि एकांत इष्ट प्राण हो जीवन जदि इष्टनिष्ठ था कारण कौन कहीं इष्टनिष्ठ हुए तार भी कारण ठाकुर देखी जड़े मत गाड़ी देला मुझे सह्य करी केमी सह्य करी ना मो मनटा मोर नियंत्रण भितर थी दरकार यही मनटा नियंत्रण केत हुए जानते जिते वृताधीश जी प्रवृत्ति मन जे वृताधीश जे मन नियंत्रण कर कौशल जानते जन पारती केमी जन पारती ना करने माध्यम से पुरुषोत्तम से आचार्य भितर सन्निधान आसे सहित जो युक्त हुए ऐसी विधान जो चलबार अभ्यस्त हुए धीरे धीरे वृत्ति प्रवृत्ति गोटे नियंत्रण आसे तेणु प्रेष्ठ टाणे वृत्ति काबू से तो टाण से तो भलवासा शक्ति मूर्ति माँ तेणु तेणु असंभव भाव इष्ट प्राण हवा पड़े शाशु ताले कौन हम तार प्रवृत्ति नियंत्रण आ प्रवृत्ति नियंत्रण बहुर कथा से सह्य कर पॉजिटिव उपाय न शिशु ठाकुर बसता गोटे माँ आसी कहूँ ठाकुर पाखे जे ठाकुर सुंदर कथा जे ठाकुर से कथा जे सेटा हूँ एमतिया कथा जे मोर पुओ बहु उभय दुई जन जाक पुओ आ बहु उभय दुई जन जाक मत मानती ना ठाकुर नुहे मत माने कौन एटा कहते ठाकुर से कहते मत हीनमान्य माने मत छोट कर देख भल पाइबा तो दूर कथा शिशु ठाकुर भारी कष्ट पाइले कथा शुणिले मत बहुत कष्ट हुए कहीं से अवज्ञ जो ठाकुर कहते उत्कृष्ट किसी चाह उत्कर्ष को प्राण भली भल पा अकुंठित चितार अनुचरण कर आ उत्कर्ष तो 3 जन पितृदेव भव मातृदेव भव आचार्य देव भव आ शाशु तो माँ पुअर भी माँ बहुर भी माँ माँ तेणु ठाकुर कहले शुणिले बहुत मत कष्ट हुए माँ युवाक करने द्वारा केते क्षति हुए तू चिंता ही कर तू किंतु क्षति कथा चिंता करना बरं से केमती सुखी हे से चिंतार लगी रह परम पिता पाखे मंगल मंगल प्रार्थना कर ताहा जदि कारण मन रखिता तू जदि कौन उपाय विरक्त हो कौन भाव में कष्ट दो मन विरक्ति आसी विरक्ति भाव बा तोर दुखटा को परम पिता पाखे जन दो निजे व्यक्त करू से कष्ट पाइले आ से जदि कष्ट पाए से कष्ट तते घारी धर प्रकृत में पुओ माँ कष्ट पाइले ना पुओ कष्ट पाइले माँ तो कष्ट पाए
तेणु तू जहा पारिछु जेते दुख आसुना कहीं शाशु हिसाब रे तोर देखिबु तोर देख कौन त्रुटि न रुहे तोर चलन चरित्र व्यवहार करने विषय से तो त्रुटि न हुए बहु भल व्यवहार करें भी करू खराब व्यवहार कले भी करू भावी नबू यहीटा तोर गोटे दैनंदिन जीवन साधना सेमती भाग्य नहीं बहुते पाइछु ताकू केमती मनीष करवा तोर काम जमी अबाध्य पिलाटा पाइले मनीष जमी बाध्य कर सुसंतान कर गोड़ी तले मार जमी कर्तव्य तोर भी सेमती से बहु प्रति तोर कर्तव्य रहा परम पुरुष जीवन में तेणु शाशु हिसाब से गोटे परिवार को लेकिन गोटे बुनुआ बहु को लेकिन चलवा सी परम साधनार कथा सी भी जीवन चर्चार एक प्रधान अंग सी भी नारी एक बुराण भूमिका नारी तो नारी कम कौन ठाकुर कहते नारी ठाकुर कहले नारी हूँ कौन जहाँ धारणा कर वृद्धि प्राप्त कर नारी शब्द माने कौन जहाँ धारणा कर वृद्धि प्राप्त कर आउ धारणा पृष्ठ करवा ही नारी नारीत्व तेणु ताप से शाशु पाखे से नारीत्व तो अच्छी से धारणा कर पुष्टि कर फोपाड़ी देव ना त्याग कर से बहुत से धारण कर पुष्ट कर चलो यहाँ तार नारीत्व शाशु भीतर जो नारीत्व अच्छी तार विकसित करने को चाहिए धारणा करने पड़े बहुत कथा श्री ठाकुर चंद्र जीवन में विशेष किसी तो शाशु विषय ना तेज मोर जहाँ धारणा शाशु को ठाकुर मार रूप दे माँ हिसाब से जहाँ परण चरम कर्तव्य करार कथा करवा उचित आउ शिशु ठाकुर माने शिशु बड़मा गोटे सुंदर कथा कहते किसी बड़मा पाखे किसी माने वयस्क महिला माने बस जो मैंने घर अंदर कर किसी जड़े माँ आसी हठात गोटे पुओ बो को लेकिन आसी पुओ बो तक प्रणाम कले प्रणाम करी गले आश्रम बुलिया गले माँ से बसी था पुओ बो गले आश्रम ठाकुर मना कर बड़मा प्रणाम कर शिशु बड़ प्रणाम कर आश्रम बुलिबे जाइए माँ से बसी था बड़मा पाखे बड़मा कहते देख तोर प्रथम काम हूँ कौन जाचु बहुटा को धीरे धीरे कर्म मुखर कर धीरे धीरे माने माने कौन सी कम तापर लदी दबू ना सब तू कर चलचु गोटे गोटे कर दबू नुआ कर आसी तो तो विषय किसी जानी ना तुम परिवार विषय संपृक्त ना पांचटा मन को से एक कर चलिया अपेक्षा हेलो दादा आप ऑडियो आसुनी सॉरी फोन आसीगला अच्छा सुना जाउची अच्छा सुना जाउची आगे आगे सुबिला कोन तेणु कहते धीरे धीरे कर्मक्षम करे तोहातुर जमी से काम छड़े की करी से बोध पर्यंत नहीं आसी सुंदर कथा ये आप तो जानते ठाकुर जीवन दर्शा भितर से माता मनमोहन देवी शिशु बड़मा जीवन चर्या भितर केमती शाशु भाव से जीवन माने जीवन चर्या कर समस्त पोषणीय ग्रहण ये सब हो पार कि सब मूल ठाकुर कहीटा कहले ठाकुर सुंदर कथा कहले से नारी हो से पुरुष हो से पुओ हो से झील हो से माने शिक्षक हो से वैज्ञानिक हो से कृषक हो जी भी हो ता जीवन चर्या को जब सुंदर सुष्ट गतिशील और वर्धनशील करने चाहे तार एकमात्र काम श्री ठाकुर कहले ठाकुर बढ़िया कथा दीपक कहती मुझे कथा कही जहाँ कही जपरी कही जो समय कही जो भाव में कही जपरी भाव में बुले कहले से गोटे कथा कहे विकंसेप्टिव सुकेन्द्रिक हो जीवन में 10टा पुरुष को केन्द्र कर जीवन चर्या कर छाड़देले आउ क्या बेस भल पाओना ठाकुर कहते ईश्वर प्रकृति उच्च प्रकृति मुख भाषा आचार्य विभूति कहे मो छड़ा क्या बेस भल पाए से प्राणर व्यथा लागे तेणु जदि प्रकृति में मनुष्य चाहे भल शाशु हम भल स्त्री हम भल झील हम भल बहु हम भल पत्नी हम भल जाया हम भल भार्या हम जहाँ जहाँ तार चलन अच्छी तार प्रथम काम हूँ भल हवा गले केवल मात्र सुकेन्द्रिक हवा पड़े आउ बाट ना कहीं बाट ना दिन एक पचारे किए एडवोकेट जनरल बलदेव शाह जे शिशु ठाकुर व्हाई शुड आई सर्च ऑफ गॉड मु कहीं ईश्वर को खोजी ईश्वर मोर आवश्यकता कहीं ईश्वर के पाखे कहीं जीवन केन्द्रायित करे कड़ा सुंदर उत्तर दौरान ठाकुर ठाकुर कहते ईश्वर ये दरकार तार आजन्म क्षुधा तार ईश्वर को पाइबा से पचार कहीं क्षुधाटा रहा ईश्वर दे ना देवे एक्चुअली मनुष्य भल हवा चाहे
ଯେମିତି ମୁଁ ଭଲ ଶାଶୁଟେ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଭଲ ଓକିଲ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଭଲ ପୁଅ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭଲଟାକୁ ଖୋଜେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଖୋଜୁ ନ ଖୋଜୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜେ କେମିତି ଭଲ, କୋଉଠି ଭଲ ପାଇବ, କୋଉଠି ମଙ୍ଗଳ ପାଇବ। ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଭଲ ତାର ରିଲେସନ। ଆଉ ଗଡ୍ ଇଜ ଗୁଡ୍, ଆଉ କୋଉଠି ଗୁଡ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁଡ୍ ହବାକୁ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେଲେ, ଭଲ ହବାକୁ ହେଲେ ଗଡ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହବାକୁ ପଡିବ, ଈଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରିକ ହବ। ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ ନାୟ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର କିଏ ନା, ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଈଶ୍ୱର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ଧାରଣା ସେ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ, କୋଉଠିକି ଗଲେ ଈଶ୍ୱର ପାଇବି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ରୂପରେ ନରକଳବର ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜାଣେ ଈଶ୍ୱର କିଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଈଶ୍ୱର যিনি জীবন রুদ্ধতি সংবেদ সবার যিনি ইষ্ট পুরুষোত্তম তার মূর্ত প্রতীক সেই ঐশ্বর্য মূর্ত তিনি। তার পুরুষোত্তম আপুরের বৈশিষ্ট্যবাদী পুরুষোত্তম যেটা আসନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହୁଏ, ସେ ନାରୀ ହଉ, ପୁରୁଷ ହଉ, ବୋହୂ ହଉ, ଶାଶୁ ହଉ, ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉ, ସେ ରାଜାଧିରାଜ ହଉ, ଯିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେତେବେଳେ ଧନୀ, ଯେତେବେଳେ ମାନି, ଯେତେବେଳେ ଇନିଷ୍କ ଦରିଦ୍ର ହଉ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମାପନ୍ନ ନ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ନ ଚାଲିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଲ ହେଇପାରିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବେନି ତାକୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ। କିଏ ପଚାରୁ? ସ୍ପେନ୍ସର ପଚାରୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଧଇଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁତ ବିଧାନ ଅଛି, ବେଦ, କୁରାନ, ବାଇବେଲ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ସବୁଥିରେ, ତାକୁ ନେଇ ବାନ୍ଧି ଚାଲିଲେ ହବନି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ହେଇପାରନ୍ତା ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଥାନ୍ତା। ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ତତେ ଟାଣି ଛିନଛତର କରିବ, ଯେମିତି ରାବଣ କରିଦେଲା, ଯେମିତି କଂସ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କରିଦେଲା। କମ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ କରିଦେଲା, ଯାହାକୁ ନୀତିବାଦ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ନୀତିକୁ ଧରିକି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ନୀତିବାଦରେ ସ୍ରଷ୍ଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଏତେ ଖିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା, ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଜଗତରେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ଅତି ନିରଳରେ ଭାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ? କେଷ୍ଟପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁର ସତରେ ଯଦି ଜୀବନ ମଣିଷ ସୁକେନ୍ଦ୍ର କେହି ଆଦର୍ଶ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଣିଷ କଣ ସକ୍ସେସ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବ ନାହିଁ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆହୁରି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, କେଷ୍ଟଦା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦକ୍ଷତାର ଚରମ ଥିଲା ଦକ୍ଷ ରାଜା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦକ୍ଷ ରାଜା କହୁଥିଲା। ଦକ୍ଷତାର ଚରମରେ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା, କାରଣ ଶିବ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନିଲା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ, ତେଣୁ ଶାଶୁ ଜୀବନ ହଉ, ବହୁ ଜୀବନ ହଉ, ଯୋଉ ଜୀବନ ହଉ, ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେଷ୍ଠ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଳକେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଏ, ଭଲ ଶାଶୁ ହୁଏ, ଭଲ ବୋହୂ ହୁଏ, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ, ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ ନା। ତେଣୁ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ତମ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେଷ୍ଠ ଯଦି କେହି ନଥାନ୍ତି, ଯଦି ଥାନ୍ତି ସେ ତମ ଜୀବନରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ନ ଉଠନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଯଦି ତମର ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ଉଠେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମର ଚାଲିଚରଣ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରେ, ତମେ ଯେତେ ବଡ ହୁଅ ଯେତେ ଛୋଟ ହୁଅ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜୀବନ ନେଇକି ଚାଲ। ତମ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣି ରଖ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ଇଷ୍ଟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଜୟ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ। ଆମର ଟପିକ ଥିଲା ନାରୀ, ନାରୀର ପାର୍ଟ ଥିଲା ଶାଶୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ନାରୀ ଜୀବନର କ'ଣ, ନାରୀ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରୁ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମର ଆଜି ଟପିକ ଥିଲା ନାରୀ। ନାରୀ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ନଥିଲେ ଏ ସମାଜ ନଥାନ୍ତା। ନାରୀ ହିଁ ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ, ସୁନାରୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ, ସୁକନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ। ନାରୀର ପାଖେ ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହେଉନାହିଁ, ଆଜି ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରୁଛି ମଣିଷ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ମୁଁ କାହା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ମତେ କିଏ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଏ ସମାଜକୁ ଆଣିଛି, ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ନାରୀ। ସେ ନାରୀ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଇଛି ବା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିବାହ କରୁଛି, ସେ ନାରୀଟି କନ୍ୟା ହଉଛି, କନ୍ୟା ହେଲା ପରେ ବିବାହ କରୁଛି, ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଜଣଙ୍କର କୁଳବଧୂ ହଉଛି, କୁଳବଧୂ ହେଲା ପରେ ସେ କୁଳବଧୂରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେଠି ତାର ଭୂମିକା ନିଭଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେଠି ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କି ନାରୀ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ଆସୁନି। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ, କାରଣ ସେ କୁଳକୁ
रक्षा करिवो किंतु नारी सन्तान कोन किछि आवश्यकता नहीं भ्रूण हत्या करछे नारी के आज अनेक जगह देखुछन्ति भ्रूण हत्या नारी प्रति सम्मान नहीं नारी को भ्रूण हत्या करिया नारी हमर दरकार नहीं से अदरकारी वस्तु किंतु से जानूनी जे नारी जोगु मु आज जन्म नहीं नारी जोगु विश्व आज रही आज ए समाज रही समाज आज तिष्टि रही समाज आज मानव जातिर वृद्धि होची नारी मुख्य भूमिका आमर तो एते टॉपिक आम सब टॉपिक जाने आमर आज टॉपिक थिला सासू नारी कन्या कन्या बधू बधू सासू तो सासू हो जाए से तार भूमिका निभाए घर गृह करती से जो सब किछि निर्देशना दिए वो बहु को निर्देश दिए घर मालिकाणी सब बहु मोर कर्म करिवो दादा तो सुंदर भाव बुझे किंतु जो बहुटे घर को आसे से बहु को क्यों भाया देखे तार डबल स्टैंडर्ड ऑफ मेंटालिटी आसी जाए से नारी गोटे कन्या जन्म देछि से नारी मध्य बधुटी आनिछि कि कन्या प्रति जो भावना आसुची बधु प्रति से भावना आसु नाही सेठी दी प्रकार भावना आसुची डुअल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी और थिंकिंग फॉर थॉट ए भली चिंताधारा आसुची निज झियो को जो भली आदर जो भली स्नेह से भली बहुपति आसु नाही ता फल कौन होची ना बहुटी जते घरे गोड़ दउची बाबा घरे बापंको घरे जो स्नेह पाइतला मां कटरु बाबा मां कटरु जो स्नेह सेटा सासु ठारू पाऊ नाही फल तार मेंटल डिग्रेडेशन हो जाउची ताको प्रेशराइज कराउची आसिला बहु सब काम कर तू बहु एक आसीचु जब न करि परछु तो बाबा मां कोन या सिखे देले तो मां कोन या सिखे देले तू जानिनु रोसे जानिनु तू और हमको जानिनु सगड़ी जानिनु सब जानिनु ताको बतेवा जगह रे ताको तापर प्रेशराइज कराउची ताको विभिन्न कथा कुआ जाउची ताको मानसिक जंत्रणा दिया जाउची घरे पशु पशु नणंद हो सासु हो आरंभ कर दउचंती टर्चर ए भली समाज आज आम गति करुची आ डाउरी सिस्टम कथा तो छाड़ंतु से जाओ सासु मानकर जो गंजना बहु जदि किछि न आनिछि तो बापा कोन या देइथला तो या देइनी हां तो बापा नथिला या नथिला तो मां कोन या आनी नथिला ए भली मध्य कुआ जाउची किंतु ए भली चिंताधारा आसुची काई की सी तो निजे जानुछन मोर गोटे झील अच्छी मो झील भी अन्य घर जाकि बदल रही तार माँ जब एभली कथबार्ता से पुत्र माता जी एभली व्यवहार कर मो झील मन भितर एभली तो दुख आसुव मुझे गोटे अनिजी व्यवहार करी ए प्रकार जदि से आगुरी चिंता करते ताले से एभली कथा कहवाकू जाती नहीं दादा कहते प्रथम गोटे गोटे छोट छोट वर्क देकी स्नेह ममतार सहित किंतु निज झील को जो भाई जत्न करा ताठू अधिक भाव भाव कारण से आउ गोटे घर को आसी घर संस्कृति ए घर चली व्यवहार लोक से मिसिनी एते जोर आदर स्नेह देवे जे सी तार घर को भूली जीव कम आई एम रिप्लेस्ड बाय माय ओन मदर मो माँ ठारू आउ गोटे भल माँ पाई अधिक स्नेह पाऊँ आउरी ममता पाऊँ एभली जगह मोर आउ माँ आउ मोर किसी भावार ना ये घर टाक निज घर बोली भाभी नहीं तापर सी कर्म एमती कर्म कर चिंता करें आम जहाँ भावुलु सी अधिक कम कला एभली सेवा देला बाबा माँ को सेवा सासु ससुर को सेवा स्वामी की सेवा एभली कर्म कर कारण आम जब ये प्रेरणा देवा आम मातृत्व भूमिका केते दूर करुचे सासु हो आम सासुर भूमिका केते करुचे आम खाली चाकराणी भली खटेबार भूमिका करुचु किंतु जिते माँ भाया स्नेह ममता दे निज पिला को जमती माँ कष्ट सही सबकि छाड़ी दिए सबकि दे दिए से बहु से भली दे दिए ताहले से बहुटी कौन परिवर्तन हेनी से जदि खराब माँ ठार आसी माँ थाए कलिहुंडी माँ ठार जन्म नहीं आसता से परिवर्तन हो जाए कारण से स्नेह ममता ये अधिक पाइला मानविकता कौन जाइला मातृस्नेह कौन जानिला एभली अवस्था आसी थाए जो न पाई थाए वंचित हो जाए मातृस्नेह ये से पाई परिवर्तन होता जीवन को सार्थक कर दे जदि एभली सासु मिले जदि न मिले बर्तमान तो सासु देखिए निज झीटी जो बाप घर आसूची से माँ झील गाड़ी आसूची अटो आसूची माँ दांड द्वार जगी बस मो झील के फोन आसला पहुंचला बाटर से अध घंटा आगुरी घंटा आगुरी बस दांड द्वार से खंडे बाटर दौड़ी जाकि मो झील को पड़ी आणुची नाती नाती काकी आणुची झील को आयुष पकाउची मो झील आसला आज घर को जिते बहुटा आसूची बाप घर से भाया भावना अच्छी तो दांड द्वार घंटे आगुरी बस मो बोह आज आसो मो नाती नाती आज आसवे मुझे दर्शन कर कहीं कहीं डुअल स्टैंडर्ड मोरालिटी आसूची आसुनी बोली तो आज बहुटी नारी मासु को भल व्यवहार करूना तेणु शास्त्र जो कर्तव्य आम कर्तव्य करवा
आम कर्तव्य जदि अवहेला करवा ताले बहु निश्चित आमको अवहेला करिवो एते निश्चित कथा जो ठाकुर को धरी चली ठाकुर को निर्देश आदेश चली जो नारी माने प्रत्येक प्रति मुहूर्त जन्म जो माने दीक्षा नहीं परिवार खाली दीक्षा ने जो माने मानुथिबे से माँ माने मानुथिबे बाबा को माँ माने सेवा करुथिबे सासु ससुरंकर बाबांकर से शिक्षा जे से झीटी से घर से परिवार नहीं कि ठाकुर को धरी आसीथिबो बा से दीक्षा ननु बा ननै थांतु जदि से परिवार संस्कार से भली होइतिबो बाबा को मानिबा ससुर को मानिबा बाबा को स्वामी की सब माने देवता वाली मानिबा से झीटी पिला बेलू से प्रकार शिक्षा नहीं कि आसिला माने आसीथिबो जे ताको सासु घरे आउ काटू कथा पदे सुनिया को पड़िबो नाही जदि खल प्रकृतिर सासु होइतिबो से भी परिवर्तन हो जिवो अरे हे ए बहुत एते सुंदर मु जा भाबी नथि एते सेवा करूची जा कहले भी किछि कहूनी आ सब कथा को सही जाउची एते सुंदर व्यवहार एते सुंदर सेवा कि ता भीतर एते सुंदर परिवर्तन हो जिवो जे सी आउ तार खल प्रकृति कुआडे चली जिवो से सासु को परिवर्तन कर दबो आ एभली आमे जो माने भी सासु को परिवर्तन कर दउछंती किंतु सासु मध्य बहु को परिवर्तन करेंगे जदि सी झीर माँ परी ही बधुर माँ परी केबे कहबेनी मो सासु मु गोटे झील पाई आउ गोटे झील मु जन्म नदेले सुधा मो घरे आउ गोटे झील आसी मो घरे रही मुझे झील भली देखी मो निज झील को जो मन प्राण दे देखे से भली देखी जदि सासु बधुर संपर्क एत सुंदर हो परिवार एत सुंदर हो आपन देखिए से परिवार रे लक्ष्मी आसीजे से प्रभु हसी हसी आशीर्वाद दर्शन करेंगे ये परिवार को देखिए हजार हजार परिवार परिवर्तन हो सासु बहुर संपर्क माँ झील ठारू अधिक ये संसार जदि आम गढ़ा ताले सासुर भूमिका बहुत सुंदर हो ठाकुर आहरी आनंदित हे आ सासु बहुर संपर्क बढ़ी परिवार गुड़िक एत सुंदर सुंदर परिवार हो सारा विश्व एक सुंदरमय शांतमय विश्व गढ़ी उठो यही मोर प्रभु पाखे एकांत प्रार्थना दादाजी एत सुंदर भाव में आलोचना रखिंट मो दादा विषय कहवाई मो पाखे भाषा नहीं प्रभु पाखे प्रार्थना जाए दादा आहरी सुंदर भाव में आहरी अध्ययन अध्यापन कर आमको जिते नूतन नूतन कथा कही आमको उद्बोध माने प्रभु पथरे आगे नहीं जाइछंती आ से भली ज्ञान से भली प्रतिभा तांकर आहुरी विकसित हो तांकर शरीर सुस्थ सबल निरोग रहो आ से ज्ञान बिंदु हमको गोटी गोटी बिंदु अर्पण करी आम भीतर थिबा अंधकारता अज्ञानता को दूरीभूत करी से प्रभु पथरे आहुरी आगे नहीं जांतु यही मोर प्रभु पाके एकांत प्रार्थना परिशेष रे दादा एवं तांकर परिवार रो समस्त मंगल निमंते मु प्रभु को सिपरी प्रणाम जनाउछि धन्यवाद दादा जय गुरु वर्तमान आप समापन संगीत बा जय